Gulay naman tayo guys. Ayan, ating niluluto guys. Ayan tayo ng pangkalasa na guys. Ayan. Ayan guys, naglagay na tayo ng bagoong isda. Ayan guys. Ayan, tapos nalagay natin yung tubig. Ayan, ayan, pakulaan na natin yan guys. Ayan guys, ang sarap nito guys. Gulay. Ayan, kaya lang yung mga sabaw pang konti. Ako lang namin yung sabaw. Kasi kailangan natin yan. Sabaw guys. Tapos yan, sabay na natin yung sili guys. Yan. Pali muna natin saglit guys. Palutuin natin yung sili. Ayan guys. Okay na yan guys. Ayan. Ready to serve na po ang ating ulam. Ayan. Gulay naman tayo guys. Thank you guys for watching. Like, share, and subscribe. Ayan. Bye. Ang sarap na.